ओडिशा रे आईन श्रृंखला केमिति कौन चली सेटा तो मु कहि पारिबिनी किंतु हाँ सांग माने मोबाइल को एबे घूरी बुलुथिबा गोटे वीडियो मो सामना को आसीची। वीडियोटी होउची सौम्यरंजन स्वाईंकर। जितेबले से घटना घटी आपण मान कौन लगुच पुलिस नथिले पुलिस थिले पुलिस तो सामना रे घटना घटी सेठी पुलिस चाहिए से पिलाटा बंची जाई थांता किंतु नाई सेठी पुलिस किछि भी करिनी। कौन हेइछि कौन न होइछि सेटा तो देखा जाई थांता ना। पुलिस रो भी हाथ बंधा सेठी पुलिस किछि भी करि पाइलानी। जदि भी से पुअर दोष थिला कौन ताकू पब्लिक मारिबाटा ठीक थिला पुणी पुलिस काई हेइछंती पुलिस काई अछंती भाव से छुआ जान नथिला मु आज मरिबी बोली ताको मरण भी एमिति आसे सांग माने भुवनेश्वर को जाउथिला पिलाडा बाटरे जम बसथिला जो कमेंट पास ये गोटे मिथ्या बोली मु भाबुची काहेकि ना गोटे झील को जदि कौनसी पुओ कमेंट करे कौन अलग लोक ताको जीवन मारिदेवे से माने जो प्रकार आमे से विजुअल देखुछु से जो प्रकार माड़ मारिचंती माने कौनसी एतबले मोबाइल को घूरी घूरी बुलुची ना ता माँ सामना को जितेबाला से भिडटा जाउथिबो माँ छाती फाटी जाउथिबो पुओ को केमिति से बढ़े थिबो ता आखि आगरे ता पुओ को केमिति लोक पिटुचंती तो सेटा अलग कथा पिटी पिटी ताको मारी दउछंती। यार फास्ट कथा से वीडियो शेयर करनी तुम आउ किछि वीडियो शेयर कर बट से जो माड़ मारी टाइम रे वीडियो को शेयर करनी प्लीज से वीडियोटा को बंद कर दियो। कारण जदि आमे बाहर पब्लिक आमे हेकि आमको खराब लगुच आमको कष्ट हो आम मन भांगी जाऊँगी हाँ केमी से सिचुएसन थी से पिलाटा जी ताकू से टाइम रे से सब फेस कर से वीडियो को जो माँ देखु केमी लगुव यार प्लीज यार जी भ्यू पाई आपण मैंने एमती वीडियो को शेयर करनी जोटा कि कष्ट हम हाँ आपण मैंने फोटो दे पारती हाँ आपण मैंने जनवा चाहते मोबाइल माध्यम फेसबुक माध्यम हाँ यहाँ करूँ कि मना करूना बट से वीडियो को तो कम से कम चलाओनी बहुत कष्ट होमें भी चाहूँ पुलिस या करूँ एवं कौन है दोष कहार प्रकृत सेटा सामना को अणा जाऊ मुझे विषय किसी कहवाक चाहूँगी। तो से माने भुवनेश्वर को जाउथिले तो कहिबार कथा सुनिबार कथा न्यूज देखिबार कथा जेतिकी भी तो से झीर बयान एटा थिला कि आमे जाउथिलु आमे दी जण स्कूटी रे जाउथिलु से दी जण बाइक रे आसुथिले आमको फॉलो कले आमको फॉलो जितेबाला आमको करूथिले आमे जानी पाइलु तथापि आमे अनदेखा करी आगु गलु तो से माने निछाटिया रास्ता रे 1 किलो 2 किलोमीटर गाड़ी आम पछरे ही आनिले आमको पिटिले मु सेठी गोटे पॉइंट देखंतु तुम मानकर किछि दोष नाही जणे गाड़ी आनिबो पिटी दबो एटा केबे हेई परिबो कि संभव एठी ना लेडीज जहाँ कहबे सेटा ठीक सब बड़े पुओ पिला ही भूल केमती हबो जे तुम्हें मैंने किसी कहना सी गाड़ी आनला तुमको पिटी देला आउ से झील कहवा कथा जे आउ पिटी सारा पर आम पड़गलु पड़गलु किंतु सी तापर भी आसी मो मुंड को 2 थर पिटिला माने किछि नहीं सांग पिला जड़े आसब गाड़ी रे पिटी दब सी पड़ज उठेब ना ताको पिटब पॉइंट तो तापर से यहाँ कौन मुझे पड़गली मो मुंड को 2 थर पिटी देला आउे मत टणाटुणी कला कहला चल जीवु आप बुझीपे ये संभव कथा कि गोटे पुओ माने दिनटार एत बड़ साहस भूल भी करें यहाँ कौन राति हाँ रोड रे लोक मैंने जावासा करुवे से टाइम रे तुम कह कि हो छाड़ तो एक कथार आम एग्री अच्छु हाँ जदि है पुलिस स्टेशन को जाई तुम्हें से पिलाटा को पिटी पिटी तुम कौन कहल कौन न कहल से कथा तो आम से कही पारबुनि किंतु तुम्हें जोटा भी कहल लोक मैंने से हिसाब से पिटिले पिटिले भाई भाई भौणी मैंने इमिति हिसाब से पिटी से छुआ को से छुआ
ବଉଲ ହେଉଛି ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ଯେତେବେଳେ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ କେତେ କଷ୍ଟ। ସବୁଠୁ ମାନେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେବେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଆଇଡ଼ିରେ ପୋଷ୍ଟ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି ସେ ମା କଥା ଥରେ ଭାବିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ମା ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବ ମାନେ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କି ସେ ଛୁଆଟା, ଆରେ ସବୁର ପଛରେ ଆଇନ ଅଛି, ତୁମେ ତୁମମାନଙ୍କ ହାତକୁ ଆଇନଟା ନେବା କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା? ଯଦି ବି ଏବେ ସେ ଝିଅ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ତ ତମେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ମା କୋଳକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବ? ନାଇଁ ନା, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର? ଆଜିକାଲି ଝିଅ ନା ଯଦି ମିଛ କହିଦେଉଛନ୍ତି ନା ବା ସାମ୍ନା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଝିଅ ସତ କହୁଥିବ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଝିଅ ଯାହା କହିବ ହଁ ସେଇଆ ହିଁ ଠିକ୍। ପୁଅମାନେ ପୁରା ନିଃସହାୟ ହେଇଗଲେଣି। ତ ଏ କେସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ବି ଆଣିନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ହେଲାଣି 2022 କତରୁ ମୁଁ ଚଲେଣି, ବଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି କେବେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେନା। ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା, ସେ ମାଆକୁ ଦେଖି କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼ଉଥାନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ମାନବିକତା ବୋଲି କିଛି ଅଛି ୟାର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାଏ ନା ସେ ସବୁ ମରିଯାଇଛି। ମାନବିକତା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ନା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ନାହିଁ, ସବୁ ମାନେ ମରିଯାଇଛି କହିଲେ ଚଳେ। ତ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଠି ଏଇଆ ହେଉଛି, ଯଦି ବି ଏବେ କିଛି କରିନି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ତା ଜୀବନ ତୁମେମାନେ ଦେଇଦେବ, ବଞ୍ଚେଇଦେବ, ତା ମା କୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବ? ନାଇଁ ନା, ମାରିବାର ବି ଗୋଟେ ସୀମା ଅଛି। ମାନେ କୁକୁରକୁ ତ ଲୋକ ଏତେ ଏମିତିରେ ବି ମାରନ୍ତିନି କେବେ ବି, ମାନେ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ପିଟୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ କୁକୁରଠୁ ବି ହୀନ। ଝିଅଟା ଏଇଆ ବୟାନ ଦେଇଦେଲା କି ଦିନ ଦିପହରଟାରେ ଆଉ ଆମକୁ ଟଣା ଘୋଷଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ସେଠୁ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଲ, ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ମାନେ ଆଳୁ ସିଏ କହିଲା ତମେ ସାରୁ ବୁଝିଲ, ସେଠୁ ବୁହା ଖଣ୍ଡ ନଦିଲ ହେଲେ ଟିକେ ମାନବିକତା ରଖିଥାନ୍ତ, ତା ଜୀବନଟା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ଏମିତି ମଜାରେ ମାଇଲ। ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ନା, ଯିଏ ବି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ତାଙ୍କ ମାନେ ଅନ୍ତରରୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଆରେ ୟାର ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଲୋକ ମାରନ୍ତି, ଏମିତି ପିଟି ଗୋଇଠା ଯିଏ ଯାହା ଧରେ ପାଇଲା ସେ ଛୁଆକୁ ମାଇଲା। ତ ଏବେ ପୋଲିସ କରିବ କ'ଣ? ପୋଲିସ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଆ କି କ'ଣ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ସମାଧାନ ହେଉ। ଏବେ ଯଦି ସେ ପିଲାଟା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାହାରିବ ନା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ ୟାର। ସେ ମା କୋଳକୁ ତ ସେ କେବେ ଫେରି ଆସିବନି। ଗୋଟେ ମା ଜାଣିଥାଏ ତା ପାଖରୁ ଛୁଆଟା ଦୂରେଇ ଗଲେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଏଇଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ସେ ଏଇଟା ତ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଲାଣି, ଏତେ କିଛି ମାନେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ମାନବିକତାର ହତ୍ୟା ହେଇଛି ୟାର। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ଦେଖିଲିଣି, ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ତା ମାଆକୁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ଲାଗିଲା ନା ୟାର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାର ତ ପଡ଼ିବ। ତ ଗୋଟେ ମା ଯେହେତୁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମା, ତ ଆମ ଆଗରେ ଆମ ଛୁଆକୁ ଯଦି କିଏ ମାରିବ ତ କେମିତି ଲାଗିବ? ଆଉ ସେ ବି ଗୋଟେ ମା, ତା ଆଗରେ ବାର ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲୁଥିବ, ତାକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କହୁଥିବେ ଆରେ ଦେଖିନି ତୁ ପୁଅକୁ କେମିତି ମାରିଛନ୍ତି, ତା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିବ। ତ ଦୟାକରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଭ୍ୟୁ ଚକ୍କରରେ ବନାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ ସତ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଯଦି ଏତେ ହୃଦୟର ତା ପାଇଁ ଦରଦ ଅଛି ସେ ଛୁଆ ପାଇଁ, ଫଟୋ ଲଗାନ୍ତୁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚଲାନ୍ତୁନି। ଆଉ ଝିଅ ଏଠି ସତରେ ଗୋଟେ କଥା ତ ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଝିଅ ଯଦି କହିଦେବ ହଁ ଇଏ ମୋ ସହିତ ଟଣାଟଣି କଲା, ପବ୍ଲିକ ଆସିବେ ବୁହା ନାଦିବେ। ପବ୍ଲିକ କ'ଣ ସେଠି ଥିଲେ? ପବ୍ଲିକ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଦେଖିଥିଲେ? ନାଇଁ ନା। ତଥାପି ଝିଅ ବା ଯାହା କହିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସବୁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ। ତ ଛାଡ଼ ବି ନ୍ୟାୟ ଏବେ କ'ଣ ଘଟଣା ସେଇଟା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ।